I'm really thankful to be here. Som naozaj vďačný, že tu môžem byť. This weekend's camp meeting, we have 3 studies together with me. Tento víkend na stretnutí máte so mnou 3 štúdie. The last one, the third one, I'm hoping will be a question and answer if you have questions. Tá tretia, posledná, to budú otázky a odpovede, ak máte nejaké otázky. I haven't received any questions yet. Zatiaľ mi nikto žiadne neposlal. Let's open with a word of prayer. Poďme začať s modlitbou. Holy God, we thank you Svätý Bože, ďakujeme Ti, that we have the privilege of being able to come together že máme tú poctu, že môžeme sa stretnúť spolu. to try to understand prophecy, A snažíme sa porozumieť proroctvu, not only what's happening in the world, nielen tomu, čo sa deje vo svete, but what our place and our duty is. ale aké je naše miesto a naša povinnosť. We thank you in Jesus' name. Ďakujeme Ti v mene Ježiša. Amen. Amen. I know we're all familiar with Ellen White. Vieme, že všetci poznáme Ellen Whiteovú. I don't know how much of her material, of her books that you have read. Neviem, koľko ste čítali jej kníh a materiálov. Not just the major 5 books, but the testimonies. Nielen tie hlavných 5 kníh, ale tie svedectvá And her biographies. a jej biografiu, So I don't know životopis. how familiar you are with her life Neviem, nakoľko teda poznáte jej život and her ministry. a jej služobnosť. So just want to spend a few moments talking about a particular aspect of her life. Chcem, aby sme strávili pár chvíľ, keď sa porozprávame o určitých aspektoch jej života. I'm sure you'll all realize Som si istý, že si všetci uvedomujete, that Ellen White lived in a man's world. že Ellen Whiteová žila v mužskom svete. At every strata of society, everything was controlled by men. Všetky aspekty spoločnosti boli ovládané mužmi. And it was quite revolutionary at that time A v tom čase bolo dosť revolučné, to have such a prominent female speaker. že ona ako žena bola taká prominentná rečnička. But as you know, she was not just a speaker, Ale viete, že ona nebola iba rečnička. she was also a leader of the Seventh-day Adventist Church. Ale tiež bola vodkyňou cirkvi adventistov 7. dňa. Now, her relationship with the church was complicated, to say the least. A jej vzťah voči cirkvi bol komplikovaný, minimálne, keď to takto poviem. She had to deal with members, Musela sa vysporiadavať s členmi and she also had to deal with leaders. a tiež s vodcami sa And almost vysporiadavala. all of those leaders were men. Takmer všetci títo vedúci boli muži. So there were 2 men in particular Boli zvlášť 2 muži, that are worthy of mention. ktorých sa oplatí spomenúť. I don't know who you imagine those 2 men are. Neviem, o ktorých rozmýšľate, že ktorí by to boli. Then if anybody has any thoughts, Či máte nejaké myšlienky? or do you want a clue? Či máte, alebo chcete nejaký kľúčik? Pomoc. A clue? Uriah Smith? Uriah Smith. Uriah Smith is certainly one of the men, but not the 2 that I'm thinking. On je jeden z mužov, ale nemyslím teraz jedného z týchto 2. Butler.
He's another man, but not one of the two that I'm thinking. Tiež to bol ďalší muž, ale ani na tohto nemyslím. So the two men that I'm thinking of, Tí dvaja, na ktorých ja myslím, one is at the beginning of her, we'll call it her career, and one is at the end of her career. jeden je na začiatku jej kariéry a druhý na konci jej kariéry. Who did you say? A.T. Jones and E.J. Wagner, they are two men as well, we'll talk about. Áno, Jones a Wagner, to sú ďalší, o nich budeme hovoriť. Miller. So Miller really has no interaction with Ellen White. She's only a small girl. We call her a teenager when she meets him. Miller s ňou v podstate nemal žiadnu interakciu, ona bola ešte tínedžerka, keď sa s ním stretla. Her husband. Jej muž. So that's the first man. To je prvý muž. James White. James White. James White is going to get Ellen White into trouble. A on ju dovedie do problémov. So he's at the beginning, the On je first man. On je ten prvý muž na začiatku. So there's plenty of others. Potom tam bol kopec And ďalších. who's the last one A kto bol ten posledný that would be on our list? na našom zozname? If James is the first. Ak James je ten prvý. Bates. No, Bates dies somewhere in here. So Nie, Bates isn't zomrel predtým. Oh. Willie or William William White. White. Her husband and her son. Jej muž a jej syn. So in between those two men, Medzi týmito mužmi we've listed a dvoma few of them. pomenovali sme pár z nich. Uriah Smith, Uriah Smith, Butler, Butler, Did someone say Daniels? I think someone said Daniels, I think. myslím, že niekto spomínal aj Danielsa, Oh, it was Haskell, was it? alebo Haskella. Prescott, Prescott, and A.T. Jones A.T. Jones and E.J. Wagner. a Wagner. Okay, so all of these are important leading men. Všetci títo sú dôležití vedúci muži. What have I just misspelled? Oh, one S, sorry. Okay. All of these are all leading men in the church. Toto všetko boli takí vedúci muži v cirkvi. And she's going to have to work with these men. A ona s nimi musí pracovať. And Ellen White has a difficult job. Ona má ťažkú prácu. She's a complicated person, of course. Je komplikovaná osobnosť, samozrejme. Like everyone is, I guess. Tak ako každý z nás. And part of her work A súčasťou jej diela is to get close to the leadership of the church, je byť blízko vedeniu cirkvi, but also to remain distant from it. ale zároveň si vedieť udržať So odstup. they want to make her, let's call it an ordained priest. Oni chcú s nej spraviť takého ako keby vysveteného kňaza, Maybe we'd call it an elder. alebo staršiu, And to give her a church salary. a chcú jej dať cirkevný plat. And she tries to avoid all of these things A ona sa tomuto všetkému snaží vyhnúť, because she sees it as a trap. lebo ona vidí, že to je pasca. So if the church pay you, Ak vám cirkev platí, then the church does what? tak potom čo urobí cirkev?
It's- Yes. If the church pays you, the church controls you. Ak vám cirkev platí, tak vás aj ovláda. And it would have been quite a radical thing to have an ordained female elder or priest or pastor. To by bola celkom taká radikálna vec mať vysvetenú ženu kazateľku alebo ako kňaza. So she has a very awkward relationship with the church. Mala s cirkvou veľmi zvláštny vzťah. But the two men at the beginning, at the end, Ale tí dvaja muži na začiatku a na konci, are family, to je jej rodina. and family you can't avoid. A tomu sa neviete vyhnúť. And they're both very powerful men. Obaja majú veľkú moc. You may not have heard much about Willie White, but he was a very powerful man. Možno ste veľa nepočuli o Willie Whiteovi, ale naozaj bol veľmi to mocný muž. Especially because Ellen White's older now, Zvlášť, lebo Ellen Whiteová už je teraz staršia and he is going to manage, we might say even control her life. a on v podstate takmer až ovláda jej život a všetko pre ňu He zariaduje. is like a gatekeeper On bol ako taký strážca because of her brány, fragility. pretože ona už bola slabá. So as Ellen White works with all of these men, Takže keď Ellen Whiteová pracuje so všetkými we týmito have 8 mužmi, of them, bolo ich 8 tu, čo máme there's napísaných, going to be an accusation. budú ju obviňovať. What's the accusation that's going to be leveled against Ellen White? A z čoho ju obviňujú? As she works with these leaders. Keď pracovala s týmito vodcami. Does anybody have any thoughts? Máte nejaké myšlienky? No one? She's going to be accused Bola obvinená of being influenced by the men. z toho, že ju ovplyvňujú muži. And why would that be dangerous? Prečo je to nebezpečné? Alebo bolo by to nebezpečné? Why would it be dangerous to be influenced by men? It's not the men, it's leaders. Nie sú to hociakí muži, sú to vodcovia. Who is Ellen White? What is her job function? Aká je práca a úloha Ellen Whiteovej? Prophet. Ona je prorok. So prophets are supposed to take their instructions and their information from whom? Proroci majú brať inštrukcie a informácie od koho? From people Od ľudí? or from God? Alebo od Boha? From God. Od So Boha. it's clear. To je jasné. Now, as she works with people, Keď ona pracuje s ľuďmi, you can imagine môžete si predstaviť, that if she gets into agreement with James, že keď ona príde do zhody s Jamesom, a couple of years later she gets into agreement with Uriah, o pár rokov neskôr príde do zhody s Uriášom and you go all down the list, a môžeme teraz ísť s tým zoznamom ďalej, people will accuse her of being influenced by these people. ľudia ju obviňujú z toho, že ona bola ovplyvnená nimi. So, for instance, Takže napríklad Ellen White's going to have her major visions at the beginning of her ministry, Ellen Whiteová má tie najväčšie videnia na začiatku služobnosti. and who's going to be with her? A kto je s ňou? James White. James White. So people will accuse her Takže And ľudia ju a jeho obviňovali, that he shaped her visions and her testimonies. That means her writings. že on nejako sformoval tie jej svedectvá, tie spisy. They reasoned that because they lived together and they worked together. A oni spolu žili, spolupracovali, takže z toho tí ľudia vychádzali a takéto to odôvodňovali. Now, of course, you know that they disagreed a lot. Oni medzi sebou veľa nesúhlasili. And you know they had marital problems. A viete, že mali manželské problémy?
I don't know if you know that they were separated for a while Neviem, či viete, že raz žili aj oddelenie nejaký čas. because she'd had enough of him. Už mala ho dosť. Yeah. Because he became overbearing and wanted to manage her. On ju chcel nejakým spôsobom ovplyvňovať a bolo to už moc, chcel ju And she riadiť. refused all of that. Ona toto odmietla. And she writes publicly in her writings Ona verejne píše vo svojich spisoch, that James White didn't control or manage her writings. že James White nemal vplyv na jej spisy. There were lots of doctrinal fights Bolo veľa takých bojov ohľadne učenia, after James White died. potom ako James White zomrel. And one of the leading theologians in the church is Smith. Jeden z vedúcich teologov v cirkvi bol Smith. They're friends and they work closely together. Boli priatelia a pracovali zblízka spolu. And Ellen White agrees with Smith on many doctrinal points. A ona so Smithom súhlasila na mnohých bodoch učenia. So it's natural to think Takže je prirodzené si myslieť, if you disagree with Smith, who is just a person, že keď nesúhlasíte so Smithom, ktorý je and človek, Ellen White says, I agree with him, a Ellen Whiteová povie, ja s ním súhlasím, you can't fight against a prophet very easily. neviete veľmi jednoducho bojovať proti prorokovi. So what's your angle? What will you do? Takže čo urobíte? Čo bude taký váš úhol? You'll say that Ellen White's been influenced by Smith, Keď poviete, že Ellen Whiteová je ovplyvnená Smithom, not by God. nie Bohom. So her particular understanding on some doctrinal point, Takže jej rozumenie nejakého bodu učenia, she's now speaking not on behalf of God, but on behalf of Smith because he's manipulated her. hovorili, že už nehovorí v mene Boha, ale v mene Smitha, že on ju manipuluje. She disagrees with that too. A s tým tiež nesúhlasila. Butler. Which history is Butler famous for? Za aké dejiny on je slávny? You know? It's the 1888 history, Sú to dejiny 1888. the Minneapolis Conference. Konferencia v Minneapolise. And he, Butler, is going to be in opposition to Jones and Wagner. Butler bol v opozícii Jonesovi a Wagnerovi. He's the General Conference president. On bol prezidentom generálnej konferencie. And people say A ľudia hovoria, that he had influenced Ellen White. že ovplyvnil Ellen Whiteovu. She again disagreed. A ona s tým nesúhlasila. Then Daniels. Potom Daniels. She supported many of his reforms. Ona podporovala mnohé z jeho reforiem. Again, a leader. Potom znova vodca. And he's going to reorganize the church. I don't know if you knew that. On reorganizuje cirkev. Neviem, či ste That's to what he's vedeli. famous for. Za toto je známy. So Butler, Takže Butler, he was supposed to help usher in the message of Jones and Wagner. on mal nejak tak Usher in, bring it in. priniesť, podporiť to posolstvo Jonesa a Wagnera. But he fights against it. Ale bojuje proti tomu. Daniels, not Prescott. Daniels, he Daniels. was raised up as the leader to reorganize the church because its organization had become dysfunctional. Daniels bol pozdvihnutý ako vodca, aby zreorganizoval cirkev, lebo tá organizácia už nefungovala dobre. Bola nefunkčná. Prescott, he did a lot of educational reforms. Urobil mnoho reforiem vzdelávania. So you have to ask yourself, Ellen White's understanding of education. Takže musíte sa spýtať samých seba to porozumenie Ellen Whiteovej na vzdelávanie a výchovu.
the reforms of education that she speaks of, A tie reformy výchovy, o ktorých ona hovorí, is that from God je to od Boha or Prescott? alebo od Prescotta? Because they see eye to eye on many things. Oni v mnohých veciach boli úplne zjednotení. Jones and Wagner, Jones a Wagner, you should all be familiar with the accusations there. mali by ste všetci poznať tie obvinenia, ktoré boli tam. The support that she gave those two people Podporu, ktorú dala týmto dvom ľuďom and the price she had to pay for that. a tú cenu, ktorú musela za to zaplatiť. You remember what happened to her? Viete, čo sa jej stalo? Pamätáte? She got ostracized and got shipped off where? Oni ju úplne vystrčili von a To poslali the kam? wilderness, Na púšť, ďaleko. Australia. Do Austrálie. It's not the wilderness now. Teraz to už nie je púšť. It's a nice place. Je to pekné miesto. But she gets punished A ju potrestali. and A she is in such agreement with them, bola s nimi v takom rozpore. and particular Jones, he's very charismatic. V súhlase bol s Jonesom, on bol veľmi And so it's charizmatický. Obvious that people would accuse her of being influenced by him. Bolo jasné, že ľudia by ju obvinili z toho, že ona je nimi ovplyvnená. But she insisted that God told her to support these two people. Ale ona trvala na tom, že Boh jej povedal, aby podporovala týchto ľudí. And then the last person, William White. A posledný, William White. He was, if we say it this way, was raised up Keď to povieme takto, on bol pozdvihnutý, to care and protect Ellen White in her old age. aby sa staral o ňu a chránil ju v jej starom veku. What we might call the retirement years. Môžeme to nazvať už vek dôchodku. And you would be surprised at the amount of control that this man had over her life. Boli by ste prekvapení, akú veľkú kontrolu mal nad jej životom. Who's allowed to see her and who is not allowed to see her. Kto mohol ju prísť navštíviť, kto nemohol ju navštíviť. Where she goes, where she doesn't go. Kam pôjde, kam nepôjde. So you can see the accusations are so clear. Takže vidíte, je to jasné, tieto obvinenia. Now, for each of these men, she says that they did not control me. O každom z týchto mužov hovorí, nie, oni ma neovládali. Now, I want us to see Chcem, aby sme videli the tension to that napätie, exists ktoré existuje. when a person like Ellen White Keď človek ako Ellen Whiteová has to work with the church leadership, musí pracovať s vedením cirkvi, has to train them, musí ich vychovať, vycvičiť, agrees with them, súhlasí s nimi, maybe rebukes them, karhá ich, but doesn't cast them away. ale ich nevyhodí, nevyženie. You can see Vidíte, when this prophet has to deal with these human leaders, keď tento prorok sa musí vysporiadavať s ľudskými vodcami, some of them become her close friends, niektorí sa stali jej blízki priatelia. one of them becomes her husband, Jeden z nich sa stal jej manželom. they have a son. Mali syna. You can see how these Vidíte? accusations can take a life of their own, that they can become alive. Vidíte, ako tieto obvinenia môžu ožiť. And the result of all of that A výsledok is toho that people všetkého have doubts about her ministry. je, že ľudia mali pochybnosti o tej jej služobnosti. Her views, her thoughts, O aké sú jej pohľady, the myšlienky reason why she does things, a dôvod, prečo robila nejaké veci. even though she says she's not influenced by people. Aj keď povie, že ona nie je ovplyvňovaná ľuďmi. This shadow follows her all of her life. Tento tieň išiel celým jej životom. So I wanted to mention that.
Chcel som to spomenúť, and for us to think about it for some time, aby sme o tom troška porozmýšľali and maybe we'll come back to that. a vrátime sa k tomu. Over the past few weeks, Za posledných pár týždňov we've been speaking, or I've been speaking, ja som hovoril about Revelation 17, of course. samozrejme o zjavení 17. And then in September, I think it was, A myslím, že potom v septembri I spoke about a new subject, som hovoril o novej téme. adultery. Cudzoložstvo. People were not sure why I brought that up in the midst of studies related to Revelation 17. Ľudia si neboli istí, že prečo to sem prinášam, keď sa bavíme o zjavení 17. That was a couple of months ago now. To už bolo pred pár mesiacmi. Many studies have been done since then. Odtedy prešlo mnoho štúdií And I think most of us, a myslím si, že väčšina z nás, even if you don't fully understand the arguments, aj keď nerozumiete plne tým argumentom, maybe you don't even agree with the arguments, možno ani s nimi nesúhlasíte, maybe you think we're incorrect. možno si myslíte, že nemáme pravdu. But what should be clear now To, čo by nám teraz malo byť jasné, is the reason why we have discussed adultery je, že dôvod, prečo sme hovorili o cudzoložstve, is to have more clarity je, aby sme mali viac jasností on the subject of the Sunday law. ohľadne témy nedeľného zákona. Did anybody not know that? Je niekto, kto to nevedel? So put your hands up if you didn't know the reason why we're speaking about adultery is connected to the Sunday law. Dajte hore ruky, ak ste nevedeli, že dôvod, prečo hovoríme o cudzoložstve, je spojený s nedeľným zákonom. Okay, so no one put their hand up. That means everybody has some idea. Nikto nedvihol ruku, takže každý mal o tom aspoň troška nejakú myšlienku. So just so that we're clear on the connection, Aby nám bolo jasné toto prepojenie, let's turn to Revelation 17. poďme do zjavenia 17. And we didn't do it that way. Neurobili sme to týmto spôsobom We sort of worked through it backwards, if you like. a išli sme cez to spätne, keď to tak môžem povedať. But I want us to turn to the verse. Chcem, aby sme išli do verša. I spoke about this verse, I think, at the end of last week's presentation, and other people have spoken as well. Hovoril som o tomto na konci minulého týždňa a teraz neviem, že ešte kedy. So A že iní an ľudia o tom angel hovorili. has been sent from heaven to Takže- speak to John. Jánovi bol poslaný anjel z neba, aby k You nemu all know hovoril. that this is not John the Baptist. This is John, one of the 12 disciples. To nie je Ján Krstiteľ, ale Ján, jeden z 12 učeníkov. Some people might say Jesus, his favorite disciple. Niekto môže povedať Ježišov obľúbený učeník. So John's going to be instructed on many issues regarding the great controversy. Ján bude inštruovaný ohľadne mnohých tém týkajúca veľkého sporu. And he's going to be taken through history in a very systematic fashion. Bude vzatý cez dejiny veľmi systematickým spôsobom. Not only so he can help the people who are alive when he is on earth, Nie len to, že pomôže ľuďom, ktorí sú nažive, keď on je na zemi, but future generations. ale budúcim generáciám. You remember, Pamätajte, if you read the New Testament, ak budete čítať Nový zákon, that after Jesus died, že potom, ako Ježiš zomrel, people thought ľudia si mysleli, that he would return že sa vráti really quickly veľmi rýchlo, within their lifetime. v rámci ich života. And Jesus never said
or did anything to disagree with that. A Ježiš nikdy nič nepovedal ani neurobil, aby s tým nesúhlasil. Not long after Jesus has gone to heaven, Nie dlho potom, ako Ježiš išiel do neba, something begins to happen in the church. niečo sa začalo diať v cirkvi. People get old and they begin to die. Ľudia starnú, začínajú zomierať And they get confused a sú zmetení about what's happening o tom, čo sa deje. because they think that the prophecy that they believed in is now failing. Lebo si myslia, že to proroctvo, v ktoré verili, teraz zlyháva. And you know that the word Christ is the Greek word for Messiah. A viete, že slovo Kristus je grécke slovo pre Mesiáša. And you know that there were many Christs at that time. A viete, že v tom čase bolo mnoho Kristov. Before Jesus came, Predtým, ako Ježiš prišiel, when Jesus was doing his ministry, keď Ježiš robil tú svoju služobnosť, and afterwards. a potom. There were Christs everywhere. Kristovia boli všade. And so the church began to worry A cirkev sa začala obávať, that maybe Jesus was one of those false Christs. že možno Ježiš bol jeden z tých falošných Kristov. So Paul says, Takže Pavol hovorí, don't worry. nebojte sa, You have misunderstood prophecy and I'm going to tell you something important. zle ste pochopili proroctvo, idem vám povedať niečo dôležité, Something depressing. niečo depresívne. Every single one of you Každý jeden z vás, are all going to die. všetci zomriete, And your children aj vaše deti and your grandchildren. a vaše vnúčatá. And for a lot of generations A ešte mnoho generácií. before Jesus will ever come back. Predtým, ako sa Ježiš vráti naspäť. Can you imagine how depressing that must be? Viete si predstaviť, aké to musí byť depresívne? If someone was raised up in 1888 Keď niekto bol pozdvihnutý v 1888 and says, let me tell you, a povie, viete čo? you're all going to die. Všetci zomriete, And your children aj vaše deti, and your grandchildren. aj vaše vnúčatá. Long before Jesus comes back. Dávno predtým, ako sa Ježiš vráti. What would Ellen White have done to that person? Čo by Ellen Whiteová urobila She tomu would have človeku? disfellowshipped them. Ona by ho vyhodila z cirkvi. They would have been thrown out. Boli by vyhodení preč. So Paul makes an important step Pavol urobil dôležitý krok in our understanding of prophecy. v našom porozumení proroctva. So Paul, Pavol, we're not going to turn to any verses. nepôjdem do žiadnych veršov. He's going to get prophecy Zoberie proroctvo and he's going to divide it into 3 parts. a rozdelí ho na 3 časti. The present, Prítomnosť, they're all going to die, remember? oni všetci zomrú. Then we'll call it the time of trouble, Potom to nazveme čas súženia and then we'll call it the end. a potom koniec. That's what Paul is going to give us. To je to, čo nám Pavol dáva. And he's quite clear on that. A v tom je celkom taký jasný. And it's this framework that Paul provides us with Je to tento rámec, ktorý nám dáva Pavol, that helps you to unlock Daniel and Revelation. čo nám pomáha odomknúť Daniela a zjavenie. So if Paul gave us this, Keď nám Pavol dal toto, and we'll call it 1, 2, 3, nazveme to 1, 2, 3, and I'm not giving any dates. nedávam žiadne dátumy. Revelation 17 verse 1. Zjavenie 17.1. This angel is going to speak to John, Keď Ján hovorí, aniel k and Jánovi, we're going to cut into the verse, a pôjdeme k tomu veršu, and it says, I will show you the judgment of the whore.
Anjel Jánovi hovorí, ukážem ti odsúdenie tej smilnice. Sorry for bad language. Prepáčte za ten zlý jazyk. Based upon what we've just spoken of Paul that's on the board, Na základe toho, čo sme hovorili o Pavlovi, je to na tabuli, where is John in real life? kde je Ján v skutočnom živote? 1, 2, or 3? 1, 2 alebo 3? 1? We all agree with that. Áno, on je v jednotke. S tým súhlasíme. That's the present. On je v prítomnosti. He's living at the same time as Paul is. Žije v tom čase ako Pavol. Then it says, Potom I hovorí, will show you the judgment of the whore. ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice. Where are you now? Kde je teraz? 1, 2, or 3? 1, 2 alebo 3? Does everybody agree 3? Súhlasíte, že je to trojka? Yes. Áno. So when it says judgment of the whore, Keď sa hovorí o odsúdení smilnice, that means she's now in court to znamená, že ona je teraz v súdnom procese being judged a je súdená about her behavior. ohľadne svojho správania. And her behavior A jej správanie is where? je kde? 1, 2, or 3? 1, 2 alebo 3? 2. 2. She did something in 2, Urobila niečo v dvojke and then she's going to be judged at 3. a bude súdená na trojke. Does that make sense? Dáva zmysel? So, John's alive at 1. Takže Ján je nažive v jednotke. There's this woman that comes at 2. Je tu žena, ktorá prichádza v tej And you dvojke can guess a môžete hádať, that she doesn't do anything good. že neurobila niečo You dobré. can tell that by her title. Môžete to povedať tým jej názvom, ako sa volá. And as you read, you'll see that, obviously. A keď budete čítať, tak to uvidíte. But just in the verse, the way it's written, it says, I'm going to show you what the judgment is on this woman. Ale keď budete čítať ten verš, môžem vám ukázať, aký je súd tej ženy. Alebo odsúdenie. And that's at the end, number 3. To je na konci, v trojke. If we can just remember this really basic structure, Ak si môžeme zapamätať túto základnú štruktúru, it helps us to put things into their proper place. pomôže nám to dať veci na ich správne miesto. So we've got 4 waymarks. Takže máme 4 milníky. Can someone tell me waymarks? We'll call it A, B, C, D. Nazveme to A, B, C, D. We know D Teraz som is the nepočula. second advent. Aha, vieme, že D je druhý príchod. So we know that. To vieme. A, A, we know that is, we'll call it the history of the disciples. vieme, že No, to we'll just call it Paul to sú dejiny Pavla. Sú to učeníci, ale dejiny Pavla. without giving a year. Nedáme tam rok. This is Paul and the apostles. Pavol a učeníci. What is B and C? Čo je Bčko a Cčko? Who wants to tell me what they would be? Aký by to bol dátum? Chcete mi povedať? Any thoughts? Máte nejaké myšlienky? Yes, I think. Yes. 538 Je to 538 to 1798. až 1798. So we might call it the Dark Ages. Nazveme to stredovek alebo temné časy, temnovek.
You use that term? So in Revelation 17, it doesn't use the word dark ages. V Zjavení 17 sa nepíše o tomto temnoveku. Uses another word. Používa sa tam iné slovo. It's in verse 3. Je to vo verši 3 and the word is wilderness. a to je púšť. So we'll put Revelation 17:3 Takže dáme sem Zjavenie 17.3 and Revelation 12. I'll have to check the verse unless someone knows. a Zjavenie 12.14. So we have a nice structure now. Máme tu peknú štruktúru. We have the present, Prítomnosť, time of the apostles, the Čas- early church, čas učeníkov, tá ranná cirkev. lasts a long time, over 400 years. Trvala dlho, vyše The dark 400 ages or the rokov. time of trouble. Potom máme ten temnovek alebo čas súženia. Tak. And then the end, A potom koniec. the time of the end, To je čas konca. end of the world. Koniec sveta. So, Takže, back in Revelation 17, keď sme naspäť v Zjavení 17, it says, I'm going to show you what judgment will come upon this woman for all that she has done. tam sa píše, ukážem ti, aký súd príde na túto ženu za všetko, čo urobila. And we could go to another chapter in the book of Revelation and you see what she has done. Mohli by sme ísť do ďalšej kapitoly v knihe Zjavenie a uvidíte, čo spravila. She's killed the saints. Ona zabíjala svätých. That's her primary crime. To je jej hlavný zločin. So in verse 2, Takže v druhom verši, this is the link with adultery, toto je to prepojenie s cudzoložstvom. with whom, talking about the woman, S kým, keď hovoríme o tej žene, the whom in the verse is the woman. alebo s That's ktorými, how it reads in French. neviem, ako to máte v slovenčine, So with whom the kings of the earth have committed Aha. fornication. čiže s ktorou tí králi páchali smilstvo. So the woman and the kings have been in a relationship Žena a tí králi boli vo vzťahu, that's called fornication, ktorý sa nazýva smilstvo. and the product of that fornication A produkt tohto smilstva has damaged the people. poškodil tých ľudí. So if we were to use the phrase collateral damage, we would know what that means. Keby sme mali použiť slovo, že to je také, Yeah. taká hromadná škoda, alebo The people are relatively innocent, takže tí ľudia sú relatívne nevinní and they're not involved in this bad thing that's going on. a nie sú zahrnutí v tejto zlej veci, ktorá sa deje. Everybody okay with that? Súhlasíme s tým? Je to v poriadku? Any questions? Nejaké All otázky? straightforward? Všetko jasné? Pardon, nie hromadné škody, ale So- vedľajšie škody. I don't want to worry people or scare you. Nechcem vás vystrašiť alebo vám spôsobiť nejaké obavy. I don't want to make an issue bigger than it really is. A nechcem ten problém robiť väčším, ako je. But there is a disagreement in our movement at the moment. Ale teraz je v našom hnutí nesúhlas. You should all be aware of that. Všetci by ste o tom mali vedieť.
And it's about these people. A je to ohľadne týchto ľudí. So when you go to Revelation 17, Keď idete do Zjavenia 17, speaks about the people. tam sa hovorí o ľuďoch. At one level, Na jednej úrovni it's you. ste to vy. You live on this earth. Žijete na tejto zemi, You're citizens. ste občania. Doesn't say particular country. Tam sa nehovorí o nejakej konkrétnej krajine. Says kings. Tam sa hovorí o kráľoch. And I know A ja viem, that it's in context že je to v kontexte speaking about number 1, 2, or 3. hovoriac o 1, 2, 3. We're not sure. Nie sme si istí. Remember before we said Pamätajte, že predtým sme povedali, she's done something, že ona urobila niečo then she's going to be judged. a potom bude súdená. We can't get it backwards. Nemôžeme to spraviť naopak. When did she do the thing? Kedy ona robí tú vec? Whatever the thing is. Čokoľvek tá vec je. Number 2, Na dvojke. before you were even born. Predtým, ako ste vôbec sa narodili. We're okay with that? Áno, s tým sme v poriadku? This fornication she's committing Toto smilstvo, ktoré ona pácha, happened before you were born, sa stalo predtým, ako ste sa narodili. before 1798. Pred 1798. We're not mistaken on that. V tomto sa nemýlime. And then A she's going potom to be judged. bude súdená. So we've discussed these things before, Hovorili sme o týchto veciach predtým. and I know that they're not straightforward. A viem, že nie sú úplne jasné. And I know I make it sound easy when it's not that easy. A viem, že to znie jednoducho, ale nie je to také jednoduché. But bear with me. Ale vydržte to so mnou. So these people Títo ľudia, will say they're like you, povieme, oni sú ako vy, if not you. keď to nie ste vy. Just normal people. Sú to normálni ľudia. Are they innocent Sú nevinní from what you read in verse 2? z toho, čo čítate v 2. verši. Yes. Áno. Collateral damage. To je tá vedľajšie škody. Do they do bad things? Robia zlé veci? For sure. Áno, určite. Because they get drunk. Lebo sa opijú. Read the verse 2. V 2. verši The inhabitants tí obyvatelia, have been made drunk oni boli vlastne, with wine. oni sa So someone's been giving them wine. spili tým vínom, ale tam je to napísané, že niekto ich opil. Maybe they were forced to drink it. Niekto im dal to víno, možno ich prinútil ho piť. We're not clear. To nám nie je jasné. But the way it reads is that they're not the criminals or the instigators. Ale spôsob, jak je to napísané, je, že oni nie sú tí zločinci alebo tí páchatelia. Everybody okay with that? Sme s tým všetci v poriadku? So there's these people who are innocent. Takže sú tu ľudia, ktorí sú nevinní. Now, if we go to chapter 13, Keď pôjdeme do 13. kapitoly, Revelation 13, 13. kapitola Zjavenia, this is a story je to príbeh, that begins ktorý začína where? kde? 1, 2, or 3. 1, 2 alebo 3. Good. Number 2. Na dvojke. No, you said Nie? 2? 2. 3, I thought you said, yeah. Number 2. Začína na dvojke. The story begins in number 2. Príbeh začína na dvojke. Verse 1. Prvý verš. We'll get there. Prídeme k tomu. So, in verse 1, V prvom verši there's a beast je tu šelma, that's in the sea. ktorá je We're not v going to mori. prove it, Nebudeme to dokazovať, but that sea ale to more is number 2. je dvojka. Then Potom the beast dies. tá šelma zomrie. The beast dies, Šelma zomrie, and then lots of things happen. sa udeje mnoho vecí,
And another beast comes. A príde ďalšia šelma. We'll find that in verse 11. Nájdeme to vo verši 11. The second beast. Tá druhá šelma. Where are we now? 1, 2, or 3? Kde sme teraz? 1, 2 alebo 3? Now we're at number 3. Teraz sme v trojke. So this beast that's like a lamb, Táto šelma, ktorá je ako baránok, we're number 3. to už sme v trojke. So we're okay with that? Áno, s tým sme v poriadku. Then what's going to happen Potom, čo sa stane, is this beast, number 2, je, že táto šelma, dvojka, is going to change. sa zmení. So that's one part of the story. To je jedna časť toho príbehu. And another part of the story A ďalšia časť toho príbehu is that the beast that dies is going to resurrect je, že šelma, ktorá zomrie, bude vzkriesená. in number 3. V trojke. So we're okay with that? S tým sme v poriadku. So let's read verse 13. Poďme čítať 13. verš. Does anybody have any questions? Do you have a question? Má niekto nejaké otázky zatiaľ? Wait for the mic. Let's answer your question. Dobre, tak zober si mikrofón, pokúsime sa zodpovedať. Numéro 3. Normalement, elle meurt au numéro 3. Alors, why she resurrect in number 3? Because she has Prečo je to... vzkriesená v čísle 3? What she died in number 3? She have to Ona resurrect musí in number 3. byť vzkriesená. Can you repeat your Číslo question 3? again? Just the translation Môžeš to bit, zopakovať, tú časť so I get the numbers right. preloženú podľa tých čísel, ako to je, aby som to vedel? Do you need to translate, or did you? I think the question's fine. Did you get the translation good? Dobre si to preložila? Try again. Skús znovu. Ressuscite au numéro 3, alors que normalement, elle meurt au numéro 3. Why she resurrect in number 3? Prečo je vzkriesená? She supposed to die in number 3. Prečo je vzkriesená v čísle It's a 3, keď very good tam má aj question. zomrieť? Keď tam má aj zomrieť. To je veľmi dobrá So- otázka. Before I answer that specifically, Predtým, ako na toto zodpoviem špecificky, I want to. We're in verse 11. sme vo verši 11 Verse 12 says, a 12. verš hovorí "This second beast o tejto druhej šelme, that comes from the land, ktorá vyjde zo zeme. this beast has all the power Že má of the všetku, beast that came from the sea." That's verse 12. všetku moc tej prvej šelmy, ktorá vyšla z mora. To je 12. And verš 13. says to kapitola. those, tells everybody they need to worship A the beast that came from the sea. všetkým povie, že musia uctievať tú šelmu, ktorá vyšla z mora. I don't know if you have the Bible in front of you. Does it say it the way I've just described? Agree? Máte Bibliu? Popisuje sa to tam tak, jak som povedal? Súhlasíme? 2 points. 2 body. The land beast is as powerful as the sea beast, Tá šelma zo zeme je tak mocná, ako šelma z mora. and tells everybody to worship the sea beast. A všetkým povie, aby uctievali tú šelmu z mora. And then it says that the wound that the sea beast received is going to be healed. A to zranenie, ktorá tá šelma z mora dostala, bude uzdravené. Verse 13 13. verš does lots of things robí mnoho vecí, veľké divy, to inspire people. aby inšpirovala ľudí. That's 13. Then 14, A potom 14. talking about the miracles that happened. hovorí o rôznych In 13, zázrakoch, ktoré sa stali v tom 13. verši. Tells you the reason for those miracles. A hovorí o dôvode tých zázrakov. They were done to trick you. Oni tam boli preto, aby vás oklamali. Verse 14. 14. verš. The miracles were to deceive you.
To boli divy, ktoré vás mali zviesť. Everybody okay with that? Áno, ste s tým v poriadku? Then it says, and said to all the people A píše sa tam, že a káže všetkým ľuďom, obyvateľom zeme, that the people should make an image. že musia urobiť obraz. So the people are being told what to do. Takže ľuďom je povedané, čo majú robiť. And why are they listening? A prečo počúvajú? Because they've been tricked. Lebo boli oklamaní, boli zvedení. We see that in the verse. Vidíte to v tom verši? So, are these people innocent? Sú títo ľudia nevinní? They looked at some miracles, got tricked, Pozerajú sa na nejaké zázraky, sú zvedení. and while they're getting tricked, A zatiaľ, čo sú takto they're zvedení told to build an image. alebo oklamaní, tak im je povedané, aby vybudovali obraz. So, if we take that Takže keď vezmeme toto with 17, v tom 17. chapter 17, Kapitola 17, it doesn't say that they're deceived. tam sa nepíše, že sú zvedení. What does it say in chapter 17? Čo sa tam píše v tej 17? So I want us to see Chcem, aby sme videli, that the people že ľudia are collateral damage. sú vedľajšia škoda. So we have to ask ourselves, Musíme sa samých seba spýtať. when we come to understand end time prophecy, Keď prídeme a chceme porozumieť záverečné proroctvo, who are the guilty people kto sú tí vinní ľudia and who are the, we'll call them the innocent ones? a kto sú tí nevinní. When we try to develop a story, Keď sa snažíme rozvinúť príbeh, where should our attention be? kde má byť naša pozornosť? Should it be with the woman Má to byť na tú ženu and the kings a kráľov, or the people? alebo na tých ľudí? That's 17. To je 17. kapitola. Or in 13, Alebo v 13. with the land beast, Tam, kde je tá šelma zo zeme the sea beast a šelma z mora comes back to life, sa znova ožije. or the people? Alebo sú to tí ľudia? Who are the real criminals? Kto sú tí zločinci skutoční? Where should our attention be focused upon? Na čo má byť zameraná naša pozornosť? You have to answer that question for yourselves, Musíte si túto otázku zodpovedať sami. because what we're discussing, Lebo to, o čom hovoríme, whether you're in 13 or 17, či sme v 13. alebo 17. is the rise of these powers. To je vzrast týchto mocností. In 17, V 17. they might be called heads Je to nazvané hlavy or beasts, alebo šelmy. and in chapter 13, they're definitely called beasts. V 13. sú nazvaní šelmy, určite. So is the story Je ten príbeh, that we should be focusing on, na ktorý by sme sa mali zameriavať. is it about the beasts Je to o šelmách or about the people? alebo o tých ľuďoch. The reason why that is important to you Dôvod, prečo je to pre vás dôležité, is because when you try to understand the Sunday law issue, je, že keď sa snažíte rozumieť téme nedeľného zákona, are you looking for a theme or a story hľadáte tému alebo príbeh, that's about beasts, ktorá je o šelmách, kings, kráľoch, women, ženách or people? alebo ľuďoch. That's what you have to ask yourself. To je to, čo sa musíte samých seba opýtať. And if you want to go for dates, A ak chcete zobrať dátumy, July, júl, November, november or January the next year, alebo január na budúci rok, in those three events, v týchto troch udalostiach
Where do you see the people? Kde tam vidíte ľudí? We'll call it 1, 2, 3 again. Nazveme to znova 1, 2, 3. July, November, January. Júl, november, január. Where do you see the people? Kde vidíte tých ľudí? In July, V júli, in November, v novembri or in January? alebo v januári? Nowhere? Oh, November, they said. Everybody Povedali agrees v novembri. November. Áno, súhlasíte, v novembri. So you know, Viete, just conceptually, konceptovo, that the nature, the property of November že vlastnosti toho novembra is very different to July or January. sú veľmi iné, ako je júl a január. Because in July, Lebo v júli you can see vidíte kings, kráľov, women, ženy and beasts. a šelmy. And you can see that in January. A to vidíte aj v januári. Even if you don't understand the story well, Aj keď dobre nerozumiete tomu príbehu. you know there are no people involved in those two events. Viete, že ľudia nie sú zahrnutí v týchto dvoch udalostiach. You see the people in November. Vidíte ľudí v novembri. So you need to be clear on that V tomto si musíte byť jasní. when you begin to try to understand for yourself Keď začnete rozumieť sami pre seba, which is the correct event. ktorá je tá správna udalosť. So Takže we had a question mali sme otázku about this resurrection. ohľadne vzkriesenia. Now, in Revelation 17, V Zjavení 17 it says, I'll show you the judgment of this woman. sa píše, ukážem ti odsúdenie tejto veľkej smilnice. So this is where it gets a little bit complicated Tu je to troška také komplikovanejšie. because what we need to understand, and I've mentioned this in previous studies, To, čomu musíme rozumieť, a ja som to spomenul v predchádzajúcich štúdiách, so we'll just say Revelation 17. povieme, to je Zjavenie 17. It's not the only place that it's found. Nie je to jediné miesto, na ktorom sa to dá nájsť. You have two views. Máme dva pohľady. You have the panoramic Máme ten panoramatický and you have the dispensational. a pohľad epochy. When you take the panoramic, Keď vezmete ten panoramatický, we ask ourselves the question, pýtame sa samých seba otázku. how many women are there? Koľko je tu žien? The answer is Otázka je, tá One. odpoveď je jedna. one woman. Jedna žena. Number two, Dvojka. if you go to dispensational view Keď pôjdeme do pohľadu epochy and you ask the same question, a spýtate sa tú istú otázku, how many women are there? koľko je tu žien? The answer is Odpoveď je 7. 7. So, Takže, when we speak about the judgment of the woman, keď hovoríme o odsúdení tej ženy, this is not that straightforward toto nie je také jasné, because that woman that's going to be judged, lebo žena, ktorá bude súdená, she got killed at the end of number 2 at sea. She was killed. ona bola zabitá na konci tej dvojky v tom mori. Found guilty, judged, killed, Bola punished. uznaná vinnou, odsúdená, zabitá, potrestaná. Just like the sea beast of chapter 13 Tak ako aj šelma z mora z tej 13. kapitoly. died. Now, this woman Táto žena can't die nemôže zomrieť, because
There's one woman from beginning to end, and C, Je to, 1798, is not the end. je to jedna žena od začiatku do konca a 1798 nie je koniec. As soon as she dies Hneď ako zomrie at sea, v mori 1798, 1798, another woman appears. ďalšia žena sa objaví. It's the same woman. Je to tá istá žena, She just looks a bit different. len vyzerá trošku inak. And this woman A táto žena is going to continue her bad behavior pokračuje vo svojom zlom správaní. in the history of number 3, V dejinách 3. and then she'll be finally judged. A potom bude konečne súdená. So in verse 1, V prvom verši it says, I'll show you the judgment. tam sa píše, ukážem ti odsúdenie. She's going to get judged at sea Ona bude súdená v mori, and at D, v C-čku Twice. aj v D-čku. Dvakrát. because it's going to, that history will repeat. Pretože tie dejiny sa budú opakovať. The judgment for the woman, Odsúdenie tej ženy, she gets killed in 1798, Ona je- C. zabitá v 1798, to je C-čko. She will say she escapes death. Ale povieme, že unikne smrti, She comes back, vráti sa disguised as someone else, a prezlečie sa ako niekto iný. continues the same activity, Pokračuje v tej istej aktivite, sleeping with the kings, spí s kráľmi and then a potom her final true judgment will come jej posledný skutočný súd prichádza at the end of number 3. na konci trojky. And that's the same story that you see in chapter 13, A to je ten istý príbeh, ktorý vidíte v 13. kapitole. that the land beast Tá šelma zo zeme is going to make everybody worship the sea beast spôsobí, že všetci uctievajú tú šelmu z mora. that resurrects. A ona je vzkriesená. So, in summary, what we've discussed today Takže keď to zhrniem, čo sme dneska hovorili, was 2 parts. boli dve časti. Part 1 Prvá časť was a discussion about Ellen White bola diskusia o Ellen Whiteovej and how difficult her work was a ako zložitá bola jej práca, in trying to support the movement keď sa snažila podporovať hnutie, whilst not being controlled by it. ale aby nebola ním ovládaná. Nevertheless, Tak či she tak, got accused ona bola obvinená, of being molded and manipulated by the leaders of the movement. bola obvinená z toho, že bola manipulovaná a formovaná vodcami hnutia, They influenced her že na ňu mali vplyv and she wasn't being led by God. a nebola vedená Bohom. We discussed that O tom sme hovorili and we didn't come to any application or any further than just pointing out that history. Nespravili sme žiadnu aplikáciu, ani sme nešli ďalej, len sme vyzdvihli tieto dejiny. Then Potom we continued our study on the subject of adultery, sme pokračovali naše štúdiu na tému cudzoložstva. and I gave hopefully a simple perspective A dúfam, že som dal jednoduchú perspektívu. which was the work of Paul, A to bolo dielo Pavla. how Paul was instrumental Ako Pavol bol takým nástrojom in tying Daniel and Revelation together. na to, aby spojil Daniela a zjavenie spolu. He explains Vysvetľuje, that there will be 3 dispensations že budú 3 epochy which will last centuries. a tie budú trvať niekoľko storočí. The middle one A tá stredná
It's the 1260, To je 1260. the longest segment. To je ten najdlhší čas, úsek. That framework that's on the board at the moment Tento rámec, ktorý je teraz na tabuli, allows us to understand nám dovoluje porozumieť what the dispensation of number 3 is all about. tomu, o čom je epocha číslo 3. We will discuss it more in the following presentations. Budeme o tom hovoriť viac v tých následovných prezentáciách. In Revelation 17:2, V Zjavení 17.2 it uses the word fornication. tam sa používa slovo cudzoložstvo. And at a minimum, A minimálne, fornication is Pardon. very similar tam sa používa smilstvo a to je veľmi podobné to adultery. cudzoložstvu. We'll discuss the differences. Budeme hovoriť o tých rozdieloch. But this is why we're talking about this subject, Ale kvôli tomu hovoríme o tejto téme. because it's right at the beginning of chapter 17. Lebo je to na začiatku 17. kapitoly. And it's important to understand the nuances, the fine points of this issue. A je dôležité rozumieť tým takým malým detailom tejto We problematiky. observed the people. Potom sme sledovali tých ľudí. I know the people that it's speaking of is in number 2. Ľudia, o ktorých to hovorí, to sú v čísle 2. But what happens in number 2 gets repeated in number 3. To, čo sa stane v 2, sa opakuje v 3. But I want us to see that the people are collateral damage. Ale chcem, aby ste videli, že tí ľudia sú len vedľajšou škodou. When someone makes you drunk, Keď vás niekto opije, you're not really responsible for your behavior. nie ste naozaj zodpovední za vaše správanie. In chapter 13, we saw exactly the same thing. V 13. kapitole sme videli presne to isté. So in Revelation 17, Takže v Zjavení 17 the word is drunk. to slovo je, že opitý. And in Revelation 13, A v Zjavení 13, what's the word there? aké je tam slovo? Do you remember? Pamätáte? In the King James, it used the word deceive. King James sa píše, že zvedený. And I used the word tricked. Ja som použil slovo oklamaný. So the people are tricked in chapter 13 and they're made drunk in chapter 17. Takže sú oklamaní v 13. kapitole a niekto ich opije v 17. So what we want to understand To, čomu chceme rozumieť, is the degree of culpability or criminality of these people. je úroveň tej kriminálnosti alebo Of you. tej viny tých How ľudí. guilty are you? Vašej vlastnej viny. Ako vinní ste vy? The reason why that becomes important Dôvod, prečo je to dôležité, is because if you look at July, November or January, je, že keď sa pozriete na júl, november alebo the január, people, these people, títo ľudia, you people, vy, only involved in the November event, not the other two. ste len v novembrovej udalosti, nie v tých ďalších dvoch. And however you view things or whatever conclusion you come to, you have to recognize that. Akémukoľvek záveru prídete, musíte toto rozpoznať. And the way you know what's right and what's wrong Spôsob, ako viete, čo je správne a čo je nesprávne, is by making sure your story is consistent. je tým, že sa uistíte, že váš príbeh je konzistentný. Whether you go to 13 or 17, Či idete do 13. alebo 17. it says what? Píše sa tam čo? A woman and kings, Žena a králi. or a land beast and a sea beast. Alebo šelma zo zeme a šelma z mora.
That's what it's talking about. O tom sa tam píše. The people are Ľudia bystanders, sú len takí sledovatelia okolo, manipulated zmanipulovaní, to achieve aby sa what the dosiahlo, king, the woman, and the beasts want. aby sa dosiahlo to, čo chce kráľ, žena a šelma. And so if you're going to choose one of those 3 dates, Takže ak si chcete vybrať jeden z týchto 3 dátumov, you need to understand the role of the people and their relationship to these prophetic events that are occurring. musíte rozumieť roli tých ľudí a prorockým udalostiam, ktoré sa dejú. We'll stop there. Tu na to ukončíme. Let's close with prayer. Uzavrieme to modlitbou. Holy God, we thank you Svätý Bože, ďakujeme Ti, that through your goodness and mercy, že skrze Tvoju dobrotu a milosť you're able to guide, direct, and bless us. môžeš nás teraz viesť a usmerňovať. It's our hope, Je naša nádej, each of us bowed before you, aby každý z nás sklonený pred Tebou to have a clearer understanding of truth mal jasné porozumenie pravdy. through the work of the Holy Spirit, Skrze dielo Ducha Svätého through a clearer understanding of your word. a skrze jasnejšie porozumenie Tvojho slova. May your desire and our desire Nech Tvoja túžba a naša túžba be united sú zjednotené, so that we can understand the truth. aby sme mohli rozumieť pravde. In Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen.